السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الفوكابولير لا باج 121 توجور لو تريزور دو مو سي او 2 كيف ما كتشوفوا لو تريزور دو مو لا باج 121 سور لو مانيويل غنشوفوا لا لوسون ديال لي سيفيكس. الوغ غنتعرفوا على لي سيفيكس. داكوغ الوغ نبداو دائما كيف ما قاعده كنبداو بجوب سهل. الوغ le gardien du zoo donne à manger aux animaux. Les visiteurs restent longuement devant la cage du lion. Les écoliers ont reçu une invitation pour assister à un film. Alors je répète. Le gardien du zoo donne à manger aux animaux. Les visiteurs restent longuement devant la cage du lion. Les écoliers ont reçu une invitation pour assister à un film. Alors, deux, Inch'Allah, j'observe et je découvre. La première question, observe, ou bien la première chose, observe les mots en rouge ci-dessus. Alors, les mots en rouge, on a gardien, visiteur, longuement, invitation. هادو les 4 mots en rouge. Quel est le radical de chaque mot? Alors, غادي نديرو le mot, on dirait le radical ديالو. تري بيان. الوغ هنا درنا هاد لو ديسان بحال هاد الشكل هذا. الوغ غادي نشوفو قلنا لو مو عندنا غارديان اشنا هو لو راديكال. الوغ عندنا لو راديكال غنكتبوه هنايا. داكوغ الوغ فيزيتور visite comme ça. longuement alors long نديرو le radical. alors invitation alors هذا هو le radical ديال chaque mot. gardien نجي ARD, visiteur visite, longuement longue, invitation invite. D'accord, هذا هو le radical. alors ندوزو la question 3. Qu'a-t-on ajouté pour trouver les autres? اشنو زدنا باش نلقاو اشنو زدنا شنو هما الحروف اللي زدنا. الو غنديرهم بلا المغاير. هنا زدنا en. d'accord هنا on a ajouté le heure. هنا زدنا mon وهنا زدنا action. d'accord très bien. Deuxième la question numéro 4. comment appelle-t-on ces éléments ajoutés? alors هاد لي مو هادو اللي زدنا هاد لي لتر هاد الحروف هادو اللي زدنا في الاخر ديال الكلمه اش كنسميهم لي سوفيكس. الوغ كنسميهم لي سوفيكس. الوغ لي سوفيكس. الوغ قبل ما نمشيو جو روتيان ولا القاعده غنحاولوا نعطوا واحد التفسير. الوغ وغادي هذا هو لومو وحصلنا على لو راديكال هو هذا وتوصلنا وقلنا اشنو ضفنا. الوغ ضفنا هاد المجموعه ديال لي لتر 2 لتر 3 لتر سا ديبون. عندنا واحد المجموعه ديال لي لتر كنضيفوهم في الاخر ديال الكلمه يعني من بعد لو راديكال كنكتبوا لو راديكال وكنزيدوا ديك المجموعه ديال الحروف. الوغ ديك المجموعه ديال الحروف ولا ديك لو غروب دو لتر كون اجوت على لا فان ديال لو راديكال ولا ابري لو راديكال il s'appelle les suffixes. الوغ هادوك هما لو سيفيكس. الوغ اش غنقولوا نقدروا نقولوا بلي ان سيفيكس هو لو غروب دو لتر كون اجوت au radical pour avoir un autre باش نحصلوا على واحد لو مو اخر ولا نحصلوا على لو مو ديريفي. d'accord très bien. alors ندوزو quels sont les suffixes que tu connais. alors les suffixes qu'on connaît عندنا ist عندنا war عندنا re عندنا atrice ist. alors il y en a beaucoup. alors ان شاء الله نتعرفوا عليهم في لي زيكزارسيس ديالنا الاخرين. alors d'abord ندوزو ان شاء الله je retiens. alors le suffixe est un élément ajouté à la fin du mot. alors le suffixe هو دوك مجموعه ديال دوك الحروف ولا دوك لي لتر اللي كنزيدو من بعد لو راديكال. alors كنزيدوه في الاخر ديال لو راديكال. مثلا كتكون عندي الكلمه هنايا مثلا دونسي. alors داكشي اللي غنزيدوه هنايا راه كيتسمى لو سيفيكس. بحال باغ اكزومبل دونسور ولا دونسوز. alors
هنا هذيك المجموعة ديال الحروف اللي كنضيفو في الاخر ديال الكلمة كتسمى لي سيفيكس. الوغ لو سيفيكس à quoi sert le suffixe لاش كيليق il sert à former un mot de la même famille باش نحصلو على كلمات أخرى من نفس لا فامي. الوغ اكزومبل ها هو المثال garde garder gardien garderie gardinage. Très bien. Alors les suffixes sont nombreux. هادو les suffixes هو le groupe de lettres qu'on ajoute à la fin d'un mot ولا من بعد le radical. عندنا mon عندنا histoire et heure science âge if Eve. D'accord, très bien. Alors ندوزو دابا ان شاء الله مباشرة les exercices. alors عندنا في التمرين الأول هو بسيط صراحة. Relie les mots de la même famille et souligne le suffixe. Alors, on va relier les mots. عندنا habitat, beau, tard, rouge, faible, vêtir, sonner. De l'autre côté, on a beauté, faiblesse, habitation, vêtements, tardivement, rougeâtre, sonnerie. Alors, habitat, habitation. D'accord? Habitation. Alors, le suffixe le suffixe هو pardon هو هذا le suffixe action. d'accord نسطرو عليها. alors غادي راه باين لو سيفيكس غادي تاخذوا الكلمه وتشوفوا هذيك لا بارتي اللي تزادت راه هي لو سيفيكس. عندي هنا بو عندي بوتي. داكوغ عندي بوتي. الوغ شوفوا بو انتهت عند او. الوغ اشنو ضفنا تي. الوغ هذا هو لو سيفيكس. تري بيان. الوغ tard tardivement tard. الوغ كيسكون اجوتي حبسنا من هنا زدنا ايفمون. هذا هو لو سيفيكس. تري بيان. الوغ rouge rougeâtre. اشنو ضفنا اتر. تري بيان. الوغ faible faiblesse faiblesse. faible faiblesse. alors اشنو ضفنا اس. d'accord نقدروا نقولوا اس. alors e des s e. alors vêtir vêtement vêtir vêtement. alors زدنا mon وعندنا sonner sonnerie sonner sonnerie. alors زدنا i. d'accord très bien. ندوزو la question numéro 2. alors ندوزو la question numéro 2. عندنا dans chaque série de mots غنباغيو هادوك لو مو انتري و يسوليني لو سيفيكس ونسطرو على لو سيفيكس. alors forêt forestier forestière fort. le mot qu'on va barrer هو fort. tard tardi tars pardon tardivement. on va barrer ce mot là. fatigué fatigable fatigant fatigabilité. alors on va barrer le dernier mot. alors دابا اش غنديرو غنسطرو على le suffixe. عندنا forêt هنايا ها هو le suffixe. alors هو هذا. d'accord alors forestière stière. tardivement عندنا tard. عندنا هنا er و tardivement عندي ivement. fatigué fatigable عندي able. fatigant عندي ant. fatigabilité عندي habilité. Très bien, ça c'est pour l'exercice numéro 2. alors le dernier exercice on a souligner les suffixes dans les mots. alors on va souligner les mots les suffixes. عندنا répondeur alors heure déclaration action glacial ial ial lenteur alors heure jardinage âge le suffixe هو âge passage هو âge le suffixe âge.
D'accord, très bien. Alors, la dernière question, numéro 4. Donne 3 mots et ajoute à chacun d'eux un suffixe pour trouver d'autres mots. Alors, la question numéro 4, regarde, donne 3 mots et ajoute à chacun d'eux un suffixe. Alors, ناخدو quelques mots, نزيدو ليهم le suffixe. Par exemple, alors laver, عندنا laver. Alors, نزيدو على le suffixe. Alors, lavable. D'accord. عندنا lu, par exemple. Alors, lu. Alors, lisible. On a dent, dentiste, dentiste. On a rapide, rapide, rapidement. Très bien. Alors بغيت نزيد واحد الاضافه بسرعه. بغيت نقول لكم بلي ان لي سيفيكس اوسي عندهم واحد المعنى. هادوك لي سيفيكس لي ليتر اجوتي ابري لو راديكال عندهم واحد المعنى. Alors on a ils ont une signification et modifient le son aussi. Alors عندنا i et et كنديروها par exemple عندي et ou et petit. المعنى ديالها petit. Par exemple maisonnette ça veut dire دار صغيره maisonnette. D'accord. هذا فقط كإضافة على la leçon. عندي east. Alors qui fait ou bien qui s'occupe de quelque chose. D'accord. Par exemple comme exemple dentiste. Alors ناخذ dentiste. D'accord. Alors غنديرو حنا غير شي 3 ولا 4 واللي بغاهم راه غادي يقدر يبحث عليهم. Alors عندنا able ou ible. Alors qui peut être alors l'exemple on va donner lavable. Lavable. Très bien. غنزيدو la dernière عندنا mon. هنا كي التفسير ديالها la manière. Deux manières. Alors deux manières. Alors par exemple doucement, lentement. très bien. هادو غير فقط كإضافة. وإلا بغيتو تكملوا الآخرين كملوهم. أنا ما بغيتش نزيد نطول أكثر في لا فيديو. وكنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. وإلى اللقاء في درس قادم بحول الله.